मानसून का तूफानी स्पेल, बारिश ने लाहौर को धो डाला। वासा की कारकर्दगी दिन भर तैरती नजर आई। शहर की आम शाहराहें पानी में डूबी रहीं। कजाफी स्टेडियम, वॉल्टन रोड, लॉरेंस रोड तालाब बना रहा। जैन मंदिर चौक, चुबुर्जी, मजंग चौक भी डूब गया। मॉल रोड, गड़ी शाहू, बागबानपुरा पानी पानी हो गया। कच्चा झील रोड, चुंगी अमर सतू, डिफेंस रोड वालों को परेशानी। मुस्तफाबाद, शादमाद, बादामी बाग सब्जी मंडी डूबी रही। गुलबाग, लिबर्टी मार्केट, हुसैन चौक, नूरे जहां रोड भी तैरता रहा। तो आपको बताते चलें कि लाहौर में मॉनसून का तूफानी स्पेल शुरू हो गया है। बारिश ने लाहौर को धो डाला है। वासा की कारकर्दगी दिन भर तैरती हुई नजर आई। शहर की आम शाहराहें पानी में डूबी रहीं। कजाफी स्टेडियम, वॉल्टन रोड, लॉरेंस रोड तालाब बना रहा। इसके अलावा जैन मंदिर चौक, चुबुर्जी, मजंग चौक भी डूब गया। मॉल रोड, गड़ी शाहू, बागबानपुरा पानी पानी हो गया। कच्चा झील रोड, चुंगी अमर सदू, डिफेंस रोड वालों को परेशानी। मुस्तफाबाद, शादमान, बादामी बाग सब्जी मंडी डूबी रही। गुलबाग, लिबर्टी मार्केट, हुसैन चौक, नूर जहां रोड भी तैरता रहा। बारिश ने इंतजामी इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बादामी बाग सब्जी मंडी बारिश के बाद कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी। जगह जगह कई फुट पानी जमा रहा। कीचड़, गंदगी और ताफुन के बायस खरीदार इस तरह का शिकार रहे। कारोबार भी मुतासर हो गया। शहर में बारिश के दौरान बेहतरीन इंतजामात करने के दावे सच साबित न हुए। इंतजामी इदारों की नाकिस कारकर्दगी के सबब शहरियों को बादामी बाग सब्जी मंडी में भी पानी जमा होने पर मुश्किलात का सामना है। मंडी में आए खरीदारों ने कहा, इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस मंडी कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही है। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात के बायस खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। इतना पानी खड़ा है, जब बारिश हो जाए तो इसका तो हाल ही कोई नहीं होता। इसके बारे कोई सोचता ही नहीं है। कोई चीज़ अगर खरीदने आ जाए तो अंदर जा नहीं सकते, इतना पानी खड़ा है। ठीक है, अगर अंदर जाएंगे तो कपड़े सारे ख़राब हो जाएंगे। पानी के बीच तो सौदा नहीं ना खरीदने जा सकते। इंतज़ामिया वगैरह या गवर्नमेंट वगैरह इसके चाहिए गवर्नमेंट का साफ सियात किया जाए, सफाई की जाए, बल्दिया की तरफ से सफाई की जाए या कमेटी की तरफ से। जो लोग गाड़ियाँ वाले, रक्शे वगैरह या चीज़ें खरीदने वाले आते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। शहरियों ने हर तरफ गंदगी के सबब मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा भी जाहिर किया। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये कुछ हल करें, सहूलत करें हमारे लिए। हम मजबूर हैं, हमारी गाड़ियाँ भी ख़राब हो जाती हैं। अंदर पानी में गाड़ी बंद हो जाए तो मैकेनिक नहीं जाता सही करने के लिए, बहुत परेशान होते हैं बड़ी गाड़ी वाले। मंडी में जमा बारिशी पानी में गाड़ियां भी फंसी रहीं। ट्रैफिक की रवानी शदीद तातुल का शिकार रही। शहरियों ने मुतलका इदारों से पानी की बरवक्त निकासी यकीनी बनाने के साथ साथ सफाई सुथराई का भी मुतालबा किया है। कैमरामैन राना आजर के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। निश्चित टाउन से मुत्तसिल रोड, जट रोड पर बारिश का पानी जमा है। इलाका मकीनों समेत मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह निश्चित टाउन से मुत्तसिल जट रोड पर भी बारिश का पानी जमा है। मकीन घरों तक महसूर हो गए हैं। शहरियों का कहना है नमाज के लिए मस्जिद भी नहीं जा सकते। वासा इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर पानी की निकासी को यकीनी बनाए। बारिशी पानी में सीवरेज का पानी जमा होने के बायस मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का भी खदशा है। ये जब भी बारिश वगैरह होती है, बरसात का मौसम आता है, मामूली सी बारिश हो तो ये गटरों का पानी बाहर आ जाता है। सीवरेज का कोई बेहतरीन निज़ाम नहीं है। जिनके घर तो ऊंचे हैं, ऊंचाई में वहाँ पे पानी नहीं जाता। जिनके घर नीचे हैं, लेवल पे, वहाँ पे घर के अंदर भी पानी। अहले इलाका बड़े परेशान है यार इसकी वजह से ना। तो ये बहुत मसला करा, नमाजियों के लिए बड़ी तंगी हो रही है मस्जिद में जिन्होंने नमाज पढ़ने जाना है। जी बहुत पानी है, इधर जाना भी दुश्वार है। बच्चे भी हैं, स्कूल जाते हैं। ये सामने मस्जिद है, मस्जिद में मतलब लोग आते हैं गंदे कपड़े। बहुत शहर में होने वाली बारिश के बायस इचरा के इलाके में भी पानी जमा हो गया है। बारिशी पानी की निकासी न होने के बायस इलाका मकीन और ताजा परेशान हैं। शहर में होने वाली बारिश ने जहां शहर के बेशतर इलाकों को मुतासर किया, वहीं बारिशी पानी की निकासी न होने के बायस इचरा में भी पानी जमा रहा। बारिशी पानी जमा होने के बायस ताजरों और इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इचरा में सुल्तान अहमद रोड, रहमानपुरा, शाहदीन स्कीम, रसूलपुरा समेत दीगर इलाकों में बारिशी पानी की निकासी ना हो सकी। इलाका मकीनों का कहना था कि जब भी बारिश होती है इलाके में पानी जमा हो जाता है, जबकि वासा और मुतल्लिका हुकाम को कई मरतबा तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर चुके हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है
اور اس کے بعد یہ ہے نا کہ پانی بہت زیادہ کھڑا ہوتا ہے، تو پانی کی وجہ سے سارے گھروں میں پانی چلا جاتا ہے، ہمارا کاروبار بند ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ لہٰذا کہ اس کا مسئلہ حل کیا جائے۔ یہاں پہ پائپ جو ہے نا، یہاں پہ جو پائپ ہے نا وہ پڑا ہوا ہے، لیکن آدھا پڑا ہوا آدھا آگے نہیں پڑا ہوا، وہ پائپ بھی ڈلوایا جائے۔ وہ پائپ جب ڈلے گا نا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ان کو پائپ بہت ضروری ہے، ہمیں ڈلوا کے دیں تو ان کا مسئلہ حل کریں گے۔ سلطان احمد روڈ ریلوے روڈ گوال منڈی کے رہائشی بجلی کے اضافی بلوں اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں بھی بغیر بجلی کے گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔ رہائشیوں نے اضافی بل نامنظور اور واپٹا ہائی ہائی کے نعرے لگائے۔ رہائشیوں کا کہنا تھا کہ حکومت کا صرف ہر چیز کی قیمتیں بڑھانے پر زور ہے، بجلی آتی نہیں لیکن بل ہزاروں کے آ جاتے ہیں۔ گھروں کے بنیادی ضروریات پوری کریں یا بل ادا کریں۔ لوڈ شیڈنگ میں گرمی کا موسم گزارنا بہت مشکل ہے، ساری رات بجلی نہ آنے کی وجہ سے سونا بھی محال ہے۔ حکومت سے مطالبہ ہے عوام پر رحم کھائے اور بجلی کے بلوں میں کمی کرے تاکہ ہم ان پریشانیوں سے نکل سکیں۔ پریشانی ہمارے دماغ پہ لکھی ہوئی ہے۔ ہمارا کاروبار کسی کام کا نہیں رہ گیا۔ 25,000 روپے تنخواہ ہے ہماری، بل ہمیں 10,000 ہزار بھیج دیے انہوں نے۔ ہم بل جمع کرائیں گے تو گھر کا کرایہ دیں گے یا کھانا کھائیں گے؟ مجھے بتائیں۔ یہ بل کی زیادتی نہیں ہے، جو ٹیکس اتنے زیادہ پڑے ہوئے ہیں وہ کہاں سے ادا کریں ہم؟ بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، آپ دیکھیں نا کتنی زیادتی ہے۔ 200 یونٹ چلے تو 3,000 3,500 یعنی کہ 3,500 بل ہے، اور 200 سے ایک یونٹ بھی اوپر ہو جائے نا وہ اس کا بل 9,000 8,500، یہ ناانصافی ہے سراسر۔ منی رکشہ یونین کا پیٹرول کی قیمت میں اضافے، مہنگی بجلی اور LPG مافیا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ پریس کلب کے باہر منعقدہ مظاہرے میں رکشہ ڈرائیورز کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے مہنگائی کے خلاف نعرے بازی کی۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی اپیل پر ملی رکشہ یونین نے صدر رانا شمشاد کی قیادت میں پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جنرل سیکرٹری مرکزی مسلم لیگ ڈاکٹر مزمل اقبال نے خصوصی شرکت کی۔ ہاتھوں میں پلے کارڈز تھامے مظاہرین نے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حکومت کی مزدور دشمن پالیسیوں کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے پیٹرول کی قیمت میں اضافے، مہنگی بجلی اور LPG مافیا کی اجارہ داری پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ قائدین نے کہا کہ حکومت کی نااہلی کا پول کھل چکا ہے۔ مزدور کرائے کے گھروں میں رہنے والے کو بجلی کا بل 2 لاکھ روپے آ رہا ہے۔ 160 روپے میں ملنے والی LPG بلیک مارکیٹ میں 380 روپے میں مل رہی ہے اور پیٹرول کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر حکومت سے ملک نہیں چل رہا تو خدا رہا ہماری جان چھوڑ دے۔ IMF کا گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ ہماری آزادی کا سلب کرنے کے مترادف ہے۔ جہاں تک بات ہے، آج ہم یہ پریس کلب کے سامنے احتجاج کے لیے آئے ہیں۔ رکشہ ڈرائیور LPG پہ رکشہ چلا رہا تھا، بڑے آرام سے زندگی ان کی بسر ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ حکومت نے کیا کیا کہ LPG کو بند کر دیا۔ LPG 160 روپے میں مل رہی تھی، 180 روپے میں مل رہی تھی۔ اچانک LPG کو انہوں نے جو ہے نا بند کیا اور LPG کی قیمت 360 پہ چلی گئی اور بلیک میں جو ہے نا فروخت ہونا شروع ہو گئی۔ ہم آج یہ آئے ہیں اس وجہ سے کر کے کہ یا تو اس کو LPG کو مکمل طور پہ بند کر دے، پیٹرول کی قیمتوں کو نیچے لے کے آئیں۔ رات بھی پیٹرول گورنمنٹ نے 7 روپے سم تھنگ کچھ پیسے بڑھا دیا، جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ غریب مر رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور بجلی کے زائد بلوں کا معاملہ۔ جماعت اسلامی PP 169 کی زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ بجلی کے زائد بلوں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف وحدت روڈ پر مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کی قیادت نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی لاہور احمد سلمان بلوچ نے کی۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری کمی کا مطالبہ کیا۔ احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا کہ ملکی تاریخ میں دیکھنے کو ملا ایک گاڑی کی نمبر پلیٹ کے لیے اشرافیہ نے 10 کروڑ دیا ہے، جبکہ بجٹ میں ٹیکس ان اشرافیہ پر کیوں نہیں لگتا؟ غریب آدمی کی تنخواہ پر ٹیکس، غریب آدمی کی موٹر سائیکل میں پیٹرول پر لیوی ٹیکس کیوں لگتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ عوام کی حکومت سے نفرت میں مزید اضافہ کرے گا۔ مہنگے پیٹرول پر جہاں پر پورا ملک شدید احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے بجلی کی، اس سے پریشان نظر آتے ہیں۔ آج عام آدمی پریشان ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ 10 کروڑ کا یہ نمبر تو لے لیتے ہیں،
मगर जब लेवी पेट्रोल पे बढ़ानी पड़ती है उसका बोझ भी आम आदमी की मोटरसाइकिल के पेट्रोल पर डलता है। यही वजह है कि जमात इस्लामी ने जहाँ पर ऐलान किया, हाफिज नईम ने कहा है कि पाकिस्तान को हक दो, इस निज़ाम को बदलना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। बारिश के बाद निकासियात के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने शहर में बारिश के बाद निकासियात के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। लक्ष्मी चौक, जेल रोड, एयरपोर्ट के तरफ और जेल रोड समेत दीगर इलाकों में निकासियात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने लक्ष्मी चौक में वासा मुलाज़मीन से निकासियात की तैयारियों बारे गुफ्तगू की। शहरी ने मरियम नवाज को अपने मसाइल से भी आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर शहरी का मसला सुना और दाद रसी की। बारिश के बाद निकासी आब ऑपरेशन। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का शहर का दौरा। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने करतबा चौक, मजान, जैन मंदिर चौक, रिटन रोड और दीगर इलाकों का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर ने इलाकों में निकासी आब इंतजामात और ऑपरेशन का जायजा लिया। वासा के इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैंप्स और फील्ड स्टाफ निकासी आब के लिए शहर में मुतहरिक हैं। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने वासा इमरजेंसी रिस्पॉन्स और मशीनरी से निकासी आब का जायजा लिया। कमिश्नर ने वासा सकर्स मशीनें और डी वाटरिंग सीट से निकासी आब ऑपरेशन का जायजा लिया। फील्ड में काम करने वाली मशीनरी के जनरेटर्स को निकासी आब मुकम्मल होने तक मुकम्मल फाल रखने की हिदायत की। सोरिंग पॉइंट्स पर मुकम्मल फोकस है। अफसरान फील्ड में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कहना था कि नशेबी इलाकों पर भी मुकम्मल फोकस है। मुकम्मल निकासी आब तक मशीनरी काम करेगी। DGLDA ताहिर फारूक का MD वासा गुफरान अहमद के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। करतबा चौक, GPO चौक, गुलशन रावी और डिस्पोजल स्टेशन का जायजा लिया। DGLDA ताहिर फारूक ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और निकासी आब का जायजा लिया। DGLDA ताहिर फारूक ने वासा की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों की वर्किंग का जायजा लिया। DGLDA ने कहा कि लाहौर में वासा के 21 कैंप लगाए गए हैं। मानसून बारिशों से निपटने के लिए वासा की टीमें 24 घंटे फील्ड में मुतहरिक हैं। DGLDA को MD ने ब्रीफिंग में बताया कि आज करतबा चौक पर सबसे ज़्यादा 110 मिलीमीटर बारिशें हुई हैं, जबकि शहर के अहम नशेबी पॉइंट्स को फौरी तौर पर क्लियर कर दिया गया है। DGLDA की तमाम डिस्पोजल स्टेशन की स्क्रीनों को साफ रखने की हिदायत। किसान कार्ड स्क्रूटनी के बाद 1,05,000 दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक आशिक हुसैन किरमानी का कहना है छोटे काश्तकारों को 70% सब्सिडी पर ग्रीन ट्रैक्टर्स फराहम किए जाएंगे। वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत ज़राअत हाउस में इजलास हुआ। ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर प्लान के तहत वज़ीर आला के मंजूर शुदा इनिशिएटिव्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर को बताया गया कि अब तक किसान कार्ड के लिए 2,20,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई हैं। स्क्रूटनी के बाद 1,05,000 दरखास्तें मंजूर की जा चुकी हैं। आशिक हुसैन किरमानी ने कहा किसान कार्ड की तशहीरी मुहिम को मज़ीद बेहतर और तेज़ किया जाए। वज़ीर आला के VN के मुताबिक काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर्स 70% सब्सिडी पर फराहम किए जाएंगे। उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर प्लान की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड तश्कील देने की हिदायत की है। इजलास में शहनशाह फैसल अजीम, वकास रशीद, मलिक मोहम्मद अकरम, अंजुम अली, नवीद असमत काहलू मौजूद थे। सुबह वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हिम्मत कार्ड स्कीम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में सरगोदा जवेन के अफसरान की जानिब से हिम्मत कार्ड स्कीम की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। माजूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड के अंदराज तशखीस और सर्टिफिकेशन के अमल को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सुहेल शौकत भट्ट ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि वो अपनी कोशिशें तेज़ करें और मासूर अफराद की तस्दीक के अमल को घर घर मुहिम के जरिए मौसर और बर वक्त यकीनी बनाएं। उन्होंने इस अहम मुहिम में तमाम अरकान असम्बली को शामिल करने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि उनकी मुस्तैदी और फाल शिरकत इस मंसूबे की कामयाबी के लिए ज़रूरी है।
सूबाई वज़ीर ने सरगोदा डिवीजन में समाजी बहबूद के प्रोग्रामों की अपग्रेडेशन की हिदायत जारी की हैं। अपनी छत अपना घर मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी की सिफारिशात पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने की मंजूरी दे दी है। यूनिट के लिए करोड़ों रुपए खर्च होंगे। मनपसंद अफराद को नौकरियां दी जाएंगी। पंजाब में अपनी छत अपना घर मंसूबे के तहत कम आमदन वाले घरों की तामीर के लिए नया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कायम करने की मनसूबा बंदी की गई। पंजाब हुकूमत ने यूनिट के कयाम की मंजूरी दे दी है। महकमों की मौजूदगी के बावजूद 70 करोड़ रुपए सिर्फ PMU पर खर्च किए जाएंगे। महकमा हाउसिंग पंजाब ने PMU कायम करने के लिए समरी ऐवान वज़ीर आला को अरसाल की थी। ऐवान वज़ीर आला पंजाब ने समरी मंजूर कर ली है। प्रोजेक्ट के तहत भारी तनख्वाहों पर मनपसंद कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे। नई गाड़ियों की खरीदारी और दीगर अखराजात भी किए जाएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट अपनी छत अपना घर मंसूबे पर फिजिबिलिटी स्टडी और तकमील पर काम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रुकने इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल जहांगीर खान तरीन की मुलाकात हुई है। मुलाकात में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा उन चौधरी भी मौजूद थे। जहांगीर तरीन की वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की मईशत मस्बत सिमत में गामज़न करने पर मुबारकबाद। इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानेंगे। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन अली, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रुकन इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल जहांगीर खान तरीन ने जो है मुलाकात की है। मुलाकात में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी मौजूद थे, जबकि जहांगीर तरीन का वज़ीर-ए-आज़म को कारोबार सरमाया का दोस्त और अवामी बजट पेश करने पर जो है वो खराज तहसीन पेश किया इस मौके पर। जबकि जहांगीर तरीन ने वज़ीर-ए-आज़म को मईशत को मुस्बत सिमत में गामज़न करने पर भी मुबारक दी। जबकि इस मौके पर रहनुमाओं के दरमियान मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। जी हसन अली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद का कहना है कि BISP से वाबस्ता खातीन से बदतमीजी और कटौती करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, जबकि मुस्तकीन को इज्जत के साथ पूरी रकम मिलनी चाहिए। एक बहुत बड़ा बायस ये बना ये प्रोग्राम, जिससे औरतों को वहाँ की न सिर्फ शनाख्त मिली बल्कि मुआशी तौर पे उनकी इमदाद भी की और अभी भी की जा रही है। तो मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इस प्रोग्राम के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी माजी में करने की कोशिश की गई, लेकिन जो मज़मूम इरादे थे लोगों के कि बेनज़ीर शहीद के नाम को इस प्रोग्राम से अलग किया जाए, लेकिन मैं आपके मीडिया के लोगों के तवस्सुत से ये कहना चाहूँगी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और बेनज़ीर भुट्टो शहीद ये लाजिम व मलजूम है। जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान का ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था, तो अब हम में से उठ के कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो प्रोग्राम जो था, जो ख्वाब था हमारे इल्लामा साहब का, वो हमारे किसी जानने वाले ने देखा था या हमारे जो कोई और अजीज़ थे उन्होंने देखा था। इसी तरह ये प्रोग्राम भी जो है ये बीबी का प्रोग्राम है और इसको इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ये चलेगा और ज़ोरों शोर से चलेगा। मैं ये भी आपके सामने बात रखना चाहूँगी कि जब मैंने ज़िम्मेदारी संभाली ये प्रोग्राम, तो मैं जो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम लीडरशिप वर्कशॉप का अख्ताम हो गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने महंगाई और बिजली के साथ बिलों के खिलाफ धरने का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी ने मंसूरा में 2 रोज़ा लीडरशिप वर्कशॉप का अख्ताम किया। वर्कशॉप के अख्ताम पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में शदीद बहरान है, सब बिजली के बिलों से तड़प रहे हैं। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमत में फिर से इजाफा कर दिया गया। IMF के टैक्सेस लाए जा रहे हैं, बड़े लोग मजे कर रहे हैं। नईमुर रहमान का मजीद कहना है कि बिजली और पेट्रोल की कीमत में इजाफा पर 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देंगे। हुकूमत को जालिमाना टैक्स खत्म करने पर मजबूर कर देंगे। बजट पेश हो चुका है, वो भी अभी नाकाफी है इनके हवस पूरा करने के लिए, और ये आवाम को मजीद टैक्सों के बोझ तले दबाना चाहते हैं। इस वक्त तनख्वाहदार तबका इंतहाई अजियत का शिकार है।
جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگایا جا رہا، ان سے ٹیکس وصول نہیں کیا جا رہا، بڑے بڑے لوگ مزے کر رہے ہیں۔ آئی پی پیز میں وہ سارے لوگ جن کا تعلق مختلف پارٹیوں سے ہے، حکومتی پارٹیوں سے، ان کی عیاشیاں لگی ہوئی ہیں۔ ہمارے یہ بجلی کے بلوں میں جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں، جو پیٹرول پہ لیوی لگائی گئی ہے، ان سب پیسوں کے نتیجے میں ہم پیٹ بھریں گے ان ظالموں کا جو پہلے ہی ہزاروں ارب روپے لوٹ کے چلے گئے ہمارے، اور وہ آئی پی پیز والے ہیں کہ جنہیں کیپیسٹی چارجز کے نام پر ہم پیمنٹ دیں گے، اپنے خون پسینے کی کمائی دیں گے، اور بجائے اس کے کہ حکومت کو کوئی شرمندگی ہو، پرائم منسٹر صاحب بڑے اعزاز سے بتاتے ہیں۔ ایرانی یونیورسٹیز کے 11 رکنی وفد نے یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا دورہ کیا ہے، 3 تعلیمی معاہدوں پر دستخط کیے۔ ایرانی یونیورسٹیز کے 11 رکنی وفد کی یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے دورے کے موقع پر خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم سعید نے کی۔ اس موقع پر 3 معاہدوں پر دستخط ہوئے، تحقیق اور علم کا تبادلہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اور سائنسی منصوبوں کی ترقی معاہدوں میں شامل ہے۔ تقریب میں رفیق طاہر، امان اللہ ملک، پروفیسر ڈاکٹر رانا ابرار اور دیگر بھی شامل تھے۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی والدہ کے سال ثواب کے لیے محفل میلاد ہوئی۔ شاہد مقصود بٹ، زاہد مقصود بٹ، عبداللہ بن مجاہد، ذوالقرنین مقصود بٹ کی شرکت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے گئے۔ مجاہد مقصود بٹ کی والدہ کے سال ثواب کے لیے ماڈل ٹاؤن میں واقع ان کی رہائش گاہ پر محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ نعت خواں صہیب اشرفی نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ شاہد مقصود بٹ، زاہد مقصود بٹ، عبداللہ بن مجاہد، ذوالقرنین مقصود بٹ نے شرکت کی۔ تاج قائدین میاں طاہر سلیمان، سعید مغل، حاجی راحت، شیخ فیاض الدین قادری شریک ہوئے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کرچی یونیورسٹی میں کمپیوٹر پروگرامنگ پڑھانے کے طریقوں کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یونیورسٹیز کے پروفیسرز نے پروگرامنگ سکھانے کے نئے طریقوں کے بارے میں بتایا۔ کرچی یونیورسٹی میں انڈسٹریز ماہرین اور پروفیسرز کے لیے سیشن منعقد کیا گیا۔ HEC کی نیشنل کمپیوٹنگ ایجوکیشن ایکریڈیشن کونسل کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ پروفیسرز نے پروگرامنگ پڑھانے کے جدید طریقوں اور ماہرین نے انڈسٹری کی ضروریات بارے بتایا۔ وائس چانسلر کرچی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال قریشی کا کہنا تھا کہ انڈسٹری اور طلباء کے درمیان فاصلے کو ختم کرنا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکیڈیمیا میں، ہر ایجوکیشن میں یہ چیز بچوں کو سکھانی چاہیے، ڈسپلن، وقت کو قدر اور وقت کو ضائع نہ کرنا اور محنت کرنا، تاکہ آپ نہ صرف کہ اپنی اکنامک ویلفیئر کو بہتر کر سکیں بلکہ ملک کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ میں بھی اپنا ادا کر سکیں کام۔ پروفیسرز کا کہنا تھا کہ دور حاضر میں پرانے نصاب کو تبدیل کرنے کے ساتھ اساتذہ کو بھی نئے طریقے اپنانے ہوں گے۔ ہمارے پورے کریکولمز میں یہ چیزیں مسنگ ہیں کہ بڑے پروگرامز کو کیسے سالو کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از پرہیپس دا موسٹ اسینشیل پارٹ، کہ ٹیچرز کو انسپائر کرنا چاہیے، اور انسپائر کرنے کے لیے اس کو ایز اے رول ماڈل کے طور پہ پروگرام بنا کے دکھانے چاہیے۔ بڑے پلیٹ فارم کے اوپر ان انپٹس ملنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کو ہم زیادہ اچھے طریقے سے مینٹور کر سکیں گے، اور اس طرح کے اسٹیپس میرے خیال میں آگے بھی ہوتے رہنے چاہیے، زیادہ بڑے فورم پہ ہونے چاہیے تاکہ ہمیں کولیبریٹ کرنے کا انڈسٹری سے موقع ملے اور آئیڈیاز شیئر کریں۔ واز کوائٹ یوزفل سیشن ان مائی اوپینین، بیکاز اس نے تمام جو پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ٹیچرز ہیں ان کو یہاں پر ایک فورم پہ اکٹھے ہونے کا موقع دیا، اور جو ان کے آئیڈیاز تھے ان کو آپس میں شیئر کرنے کا موقع دیا ہے۔ سو دس از فرسٹ آف اٹس کائنڈ۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کا سیشن پورے پاکستان میں اور کوئی نہیں ہوا ابھی تک۔ انڈسٹری ماہرین کا کہنا تھا کہ طلباء تعلیم کے دوران اپنے شعبوں بارے بھی ہنر حاصل کریں تاکہ ڈگری مکمل ہونے کے بعد کام کرنے اور سمجھنے کا تجربہ ہو۔ ہم جس طرح کے سافٹ ویئر انجینئرس کو یوٹیلائز کرنے جا رہے ہیں ان میں کیا کیا ہونی چاہیے، تو اس میں سے ایک انڈسٹری نے جو آفر کیا ہے یہ کہ ہم ان کو آن ڈگری انٹرنشپس، پروجیکٹس اپنے ہینڈز آن ایکسپیرینس کے لیے آفر کریں گے، تاکہ وہ 4 سال جب باہر آئیں تو وہ 4 سال کے بعد ان کا ایکسپیرینس اسٹارٹ نہ ہو، وہ 4 سال کی ڈگری بھی ان کے ایکسپیرینس کا ایک پارٹ ہی ہو۔ کمپیوٹر پروگرامنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے دنیا جدت کی راہ پر گامزن ہے۔ کمپیوٹر اور پروگرامنگ کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور انڈسٹری کے درمیان فاصلے کو ختم کرنے سے انڈسٹری میں مزید جدت آئے گی۔ کیمرہ مین جمیل احمد کے ہمراہ عمیر افضل، سٹی 42 لاہور۔